كلمة البشارة وتلقاها إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرى بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق بقوله وفعله ونبلغ عن الله ما أمر بتبليغ خلقه من فرده ونفله صلى الله عليه أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمات الجهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله به على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وكالتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواجد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في القلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبايعوا دلال الشرف أصله بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى المصطفى نور المصطفى
والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. الأرض والسماوات تطبخت بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وقدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير ماء التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن قرب عوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض والمن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثير وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. القدرة كشفت جنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا من رره فلا يكون ولا يبلغ إلا معروفا له الخمس هل واللمس المرتفع للمعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سلة أخلاق هيبة القوية التي تنتج منها فرائس الأطفياء من البرية ومن نشيته تعطلت تقوى المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمنافر صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متناقض عن سيد الوجود أجملت بوصف الحبيب والشني ونعول بمدي ومكانه أوصف باسم قد علامتها أخذت على نجم السها بعنانه وقد ابتسط القلب في تنوين وأفاده العلم وقال مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يصل الخلق كما يصل التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نضع الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد رحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر لكل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسقي كرسي إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك يا جل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلبتنا بجميع رعايتك
منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرب جهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين واكف العدل بالنواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك دائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأذهان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب الرحمة وانشر علي نعمتك يا أرحم الراحمين على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلسان الجامعة والحضرة الواسعة صلاة يمد بها جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري وعلمي من علمي وعملي من عملي وخلقي من خلقي ونيتي من نيتي ووجهتي من وجهتي قصدي وتعود حركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري وعلى الحاضرين والحاضرات يا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan para pecinta zikir, pecinta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan Syekh Ibn Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhat menerangkan, sesungguhnya dalam satu tahun ada malam yang dirahasiakan. Pada malam itu turun beberapa penyakit ke bumi. Penyakit-penyakit itu masuk ke dalam tempat-tempat yang terbuka dan tempat air yang berisi penuh. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar setiap tempat air dan bejana selalu ditutup. Jika engkau tidak menemui sesuatu untuk dijadikan sebagai penutup, letakkanlah sebatang kayu, kain atau lidi seraya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan basmalah, yani bismillahirrahmanirrahim, dan bertawakal kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi tentang tempat-tempat air atau tempat-tempat suatu makanan ya dan sebagainya, itu hendaklah kita tutup, apalagi tempat itu di tempat-tempat yang terbuka. Karena Syekh Ibn Arabi mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan setiap tahun ya, setahun, di dalam setahun ada malam-malam yang dirahasiakan. Pada malam itu turun beberapa penyakit ke bumi. Memang ada penyakit turun, Allah memberikan penyakit ke bumi itu menurun. Penyakit-penyakit itu masuk juga ke dalam tempat-tempat yang terbuka. Jadi memang Allah menurunkan penyakit. Jadi ada dua penyakit ini. Ada penyakit yang memang Allah menurunkannya. Ada penyakit yang dibuat oleh manusia, yang mengedarkan penyakit ini manusia. Seperti tukang tenung. Tukang tenung itu sihir, dia mengirim penyakit. Tapi nanti dia bisa mengobati. Tukang tenung itu begitu. Jadi pintar ini, buat cari duit tukang tenung ini. Jadi dikirimkan penyakit kepada seorang.
masuk ke dalam perut. Nah nanti orang itu nggak bisa ngobati kecuali datang kepada orang yang mengolah tadi. Diobatinya, dapat duit dia. Itu ada juga penyakit seperti itu. Ada penyakit yang memang Allah menurunkan. Nah, ini memang. Dan segala sesuatu itu tidak bisa mengenai kepada orang kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan bisa menimpa kepada orang kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan ya. Tidak bisa orang itu kena penyakit kecuali memang Allah memberikan penyakit itu. Ada juga para wali-wali, mereka itu penyakit kepingin kena penyakit, kepingin. Kalau seminggu dia nggak kena penyakit, dia rindu sama penyakit. Berarti aku ini dibiarkan sama Allah karena nggak diherani sama Allah. Jadi ingin. Yang kedua, dia mengharapkan penyakit ini pahalanya paling besarnya. Jadi bala musibah itu paling besarnya adalah penyakit musibah, ya, paling besarnya Pak. Tapi kalau sabar, kalau mengeluh, ya berkurang kan? Berapa? 900 kali lipat. 900 kali lipat pahala. Pahala itu kan 10 kali lipat. Kalau orang melaksanakan kewajiban itu ditambah 300 kali lipat. Kalau sabar ya, melaksanakan perintah Allah dengan sabar, tidak terburu-buru dan sebagainya, dilipat kali 300. Jadi 10 kali 300, 3.000. 3.000 pahala Allah, bukan 3.000 rupiah. Ini nggak ada harganya. Tapi pahala Allah ini 3.000, Masya Allah besar. Kemudian orang yang menjauhi maksiat, sabar menjauhi maksiat, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 600. 10 sama 600 artinya 6.000. Kemudian kalau orang itu terkena musibah, ya, sakit dan sebagainya, ya, kemudian dia sabar, maka Allah memberikan 900 kali lipat. 10 kali 900, 9.000 paling banyak. Ini pahala yang paling banyak, yaitu ketika orang sabar terkena musibah. Termasuk salah satu musibah itu adalah penyakit-penyakit yang diberikan Allah kepadanya. Jadi banyak penyakit itu, tak terhitung ya. Mulai zaman bahari sampai sekarang penyakit itu banyak. Ada orang sakit kepala. Kepala itu ada dua, ada migran sakit kepala separuh. Ada orang sakit mata. Nah ini kita lihat matanya di kepala aja ini. Ada sakit mata satunya belek, karena bisa melihat sakit ini. Sabar, maka besarlah pahalanya. Telinga itu kadang-kadang satu sakit, satu sembuh. Jadi bingung. Tapi jangan cekutak. Kalau ini biasa dulu pernah. Telinga aku udah tahu buka. Wah ini infeksi katanya. Ternyata jadi aku pengalaman, akhirnya aku biarkan sakit telinga. Kita wudhu aja biasa wudhu, bagusi masukin, sembuh seseorang. Mata juga begitu. Ya sama kita membaca ya, menyebutkan. Jadi jangan diapa-apakan, biarkan aja, biarkan seorang. Menurut dokter apa? Kalau yang sekarang tuh apa kekuatan bodi kita ini sudah seperti anak-anak bayi yang sakit itu, jangan khawatir kan, asalkan anaknya itu menyusu sama ibunya, susu ASI lah, ya, susu ASI. Kalau susu ASI itu apa? ASI air susu ibu. Loh, kalau mama ya asam, mama air susu mama.
Kalau Umi apa? Asu. Ya itu singkatan aja. Kalau ada lebih-lebih dosisnya 2 tahun, itu kebal terhadap penyakit. Ada usaha vaksin, kebal penyakit. Aku punya kawan dokter, nggak pernah, karena sudah minum ASI. Nah kalau minum susu kaleng-kaleng lain sudah, lain kalau susu kaleng itu lain sudah, itu kurang kebal. Jadi orang-orang itu sebagai penyakit itu di kepala aja sudah, hidung, mulut, terus tenggorokan, tangan, capek itu semua. Jadi kita ini dituntut untuk sabar. Ya boleh mau pijat boleh aja bawa obat itu, tapi jangan terlalu mau pijat akhirnya menyandu dengan kebiasaan. Kalau ada pijat ada sembuh. Nah, ini biasa-biasa aja. Nah, yang penting istirahat. Nah, hak-haknya mata ini diberi, hak-haknya telinga diberi. Apa yang paling bagus? Memberikan haknya mata ini, janganlah mata itu diajak melihat sesuatu yang dosa, mungkar, maksiat. Jangan mata, telinga juga gitu. Nah, ini haknya ini diberi sembuh oleh Allah. Kemudian jangan lupa kita menjalankan kewajiban yang diberikan Allah. Ini lebih hebat lagi nanti. Jadi tubuh manusia ini kalau biasa untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, kemudian ditambah dengan mengerjakan nawafil. Nawafil itu yang sunnah-sunnah. Ya. Biasa dia mengerjakan nawafil, maka Allah menjamin. Maka pandangan orang itu akan diberi sebagai pemandangan Allah. Allah akan memberikan rahasia pandangan kepada orang itu. Matanya itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Telinganya bisa mendengar dengan suara-suara yang orang lain nggak bisa mendengarkan. Seluruh anggota tubuhnya diberi oleh Allah keistimewaan. Gak gampang kena penyakit. Dia kena penyakit cuma sebentar aja, paling seminggu. Paling lawas kalau sekarang 14 hari diisolasi. Isolasi itu kan menahan, ya, jangan macam-macam. Nah ini, jadi seluruh tubuh kita ini bisa terkena penyakit. Nah, hanya orang yang berserah kepada Allah, berusaha. Yang sakit apa? Mau minum, biasanya orang kalau pilek itu minum air panas yang banyak, istirahat yang banyak, selesai sudah hilang. Sabar, yang nggak hilang sekaligus, enggak. Hilangnya itu pelan-pelan. Penyakit ini datangnya cepat, cuma apa? Cuma sembuhnya pelan-pelan, nggak bisa langsung. Kalau datangnya langsung penyakit, sakit gigi, datangnya langsung. Tapi nanti diobati sembuh pelan, turun, nggak bisa langsung. Ada yang langsung dengan zikir kepada Allah, itu ada itu catatannya. Nah, dulu Abah Ulun itu bagian mengobati orang sakit gigi. Kalau orang sakit gigi langsung, tapi begitu dianukan langsung sembuh. Nggak pakai nunggu lawas, langsung. Ada pakai obat lagi, tapi obatnya pakai paku lawan paru. Tapi sembuh. Sering dulu Abah Ulun jam 2 orang datang sakit gigi. Nggak ada toko di desa, nggak ada toko. Udah duduk situ, ambilkan palu. Aku kemarin nyoba ini, ada kanakan sakit, ambilkan tokol sama paru lari. Mana sakit gigi? Lari. Jadi itu semua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menganjurkan agar setiap tempat air dan bencana selalu ditutup. Setelah kita menutup tempat-tempat tadi, maka kita bertawakal kepada Allah. Di penyakit itu harus tawakal kepada Allah. Dikisahkan ya, Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Sakit gigi itu parah ya. Sakit gigi itu nggak ada orang nyambang.
Gak ada orang berelang sakit gigi, tapi sakitnya paling parah. Ada orang tok 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 sakitnya. Itu jujur orang sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa itu ada usah lewat dokter, nggak usah, langsung sama Allah. Ya, semua nabi gitu-gitu dah. Ya Allah, aku ini sakit gigi, bagaimana ini obatnya? Ya sudah Musa, kamu ambil daun itu, daun apa ngarannya, ini daunnya ini, kemudian punya daun itu, sudah ambil, cari, dapat daun tadi itu, ya ambil dipunya, semua langsung. Sudah lama, kemudian sakit gigi lagi Nabi Musa. Ingat ini obatnya, oh dulu itu obat. Kemudian berangkat dicari daun di mana? Kenapa? Tidak sembuh. Punya lagi tidak sembuh. Laporan sama Allah. Kalau mana Allah ini obat? Itu dulu kan kamu bertakon lawan aku, dan aku tunjukkan yang tawakal lawan aku. Sekarang yang maunya seorang, maunya seorang gak bisa walaupun sama. Nah makanya kita harus tawakal kepada Allah. Tak punya maunya sendiri nggak bisa. Obat itu nggak menyembuhkan. Obat itu cuma apa? Cuma sarana. Tapi yang menyembuhkan itu Allah. Kecuali orang berjual obat, memang ini manjur, mencari duit pak. Berjualan, mau dimanjur-manjurkan, padahal ada. Yang menyembuhkan itu Allah kita. Jangan sekali-kali kalau minum obat yakin, punya keyakinan bahwa obat itu yang menyembuhkan. Ini nggak boleh. Harus kita punya keyakinan kita boleh minum obat, tapi keyakinan kita bahwa obat ini cuma wasitoh, lantaran supaya orang jual obat itu dapat rezeki. Nih, ada obat yang larang ratusan ribu, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya keyakinan begitu. Nah ini ngarannya orang yang beriman. Ditawakal kepada Allah itu harus. Orang kerja tawakal kepada Allah juga. Menggawinya ini tapi rezekinya yang memberi Allah. Makan juga gitu. Ya memang sifatnya nasi mengenyangkan, tapi bukan berarti kenyang karena nasi, karena Allah lah yang mengenyangkan perut kita. Jadi semua itu kita harus tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kita mengucapkan bismillah, minum obat, semuanya. Jadi cuma amalan-amalan lahiriah ini adalah amalan-amalan syariat. Kita jalankan. Semuanya jalankan. Waktu ini banyak sembahyang masuk surga, belum tentu. Urusan surga itu Allah. Yang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Ya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi bukan amalan kita. Kita ini amalan ini cuma melaksanakan perintah Allah, patuh lawan Allah. Ada orang patuhnya bagus, ada kurang bagus. Ada bagus, patuh, namanya patuh itu. Nah, semua kepatuhan ini bukan berarti itulah yang memasukkan kita ke surga. Yang adalah rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kita patuh lawan Allah. Rahmat itu kasih sayang. Biar kalau patuh lawan majikan, sayang majikannya. Urusan biar dapat hadiah lebaran, tidak tahu majikan itu, karena sayangnya majikan. Sedangkan majikan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Karena Allah sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai kepada orang-orang yang tawakal. Senang Allah. Kayak apa kalau tidak Allah senang? Ya beres urusan. Urusan apalagi urusan dunia beres. Urusannya kehidupannya orang itu akan senang karena apa? Karena orang itu sudah
Jadi jangan mengandalkan obat. Boleh minum obat tapi jangan mengandalkan karena itu. Jangan mengandalkan nasi. Boleh makan nasi, cuma bukan itu yang menjadikan kita ini kenyang, tapi Allah lah juga yang memberikan kita kenyang. Ada orang 3 piring kada kenyang, ada orang setengah piring kenyang, macam-macam. Semua itu Allah. Untuk apa? Untuk Allah memberi rezeki kepada orang lain, kepada orang jual nasi, kepada orang jual kelontong, ya, kepada orang jual obat, tadi itu macam-macam. Obat itu halus, harganya larang, tapi bukan dari itu. Nah, itulah mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la nadha ashrafna fatub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a min rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisamin minna bil mustafa ar-rasuli la bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi adal habbi wa alihi wa sahbihi la taqsisu bi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Allahumma adina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka